वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कुछ कराची के हवाले से, कराची के मौसम के हवाले से कि कराची का मौसम कैसा है, कराची में रातें कितनी ठंडी हैं और दिन के औकात में सर्दी का क्या टेम्परेचर रहता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वेदर एक्सपर्ट मोहम्मद फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फैज़ान, कैसे हैं आप? एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा कि कराची का मौसम कैसा देख रहे हैं आप, कराची की जो रात है कितनी ठंडी होती है, उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे। अच्छा, फैज़ान पे जाने से पहले सना आपको बताऊं कि ये जो साल इख्तिताम पजीर हो गया, आज आखिरी रोज़ है। गुज़िश्ता रात बहुत ठंड हुई है शहर क़ाइद में, और जो महकमा मौसमियात की तरफ से नंबर सामने आए हैं, जो मुख्तलिफ इलाके हैं कराची की, कराची में कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं कहीं नहीं होती। इसी तरीके से अब कराची में ऐसा हो गया है कि जो टेम्परेचर है वो कुछ इलाकों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा घट जाता है। उसका आई गेस रीज़न है, शायद उसका रीज़न ये कि जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड जगह हैं, यानी जहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या बहुत वो कहते हैं ना बहुत कंजस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे शायद टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं वो नीचे की तरफ जाता। लेकिन जो ओपन एरियाज हैं, जैसे अगर बैरियर टाउन की बात कर ली जाए या कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है या बहुत खुले इलाके, लेकिन गुलिस्तान जौहर में तो बिल्डिंग्स बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे 6.5 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया कल रात में। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। फैज़ान ने हमें ज्वाइन किया है। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि इस वक्त जो महकमा मौसमियात वाले हैं और आप भी वेदर को किस तरीके से देख रहे हैं। कराची में अचानक से ठंड पड़ जाती है और रातें जो है ख़ास तौर पे बड़ी सर्द हो रही हैं आजकल। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार जो है वो कराची में सर्दी काफ़ी अच्छी पड़ रही है। हमने देखा कि आज कराची में टेम्परेचर 10 गया, जबकि जौहर के अंदर 9 तक गया था। जबकि आज से 2 दिन पहले हमारे पास गुलिस्तान जौहर और ओपन एरियाज में टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था, जो कि कराची के दिसंबर के स्टैंडर्ड्स के हवाले से तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो नॉर्मल है। कराची की जो दिसंबर की नॉर्मल एवरेज है टेम्परेचर की, वो है मिनिमम टेम्परेचर की है 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कराची में दिसंबर के महीने में टेम्परेचर 6, 7, 8 ऐसे जाना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस विंटर्स की निशानदेही करता है। जबकि बात की आपने कि आपने हमारे पास आगे वेदर अपडेट किया है, तो कराची में आज टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पिछले 2 से 3 रोज़ के मुकाबले कराची में टेम्परेचर 10 और 11 के अंदर आ गया है। नेक्स्ट 2 से 3 डेज के अंदर हमारे पास टेम्परेचर में मजीद इजाफा होना है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इसकी वजह यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान को अप्रोच कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अगले 2 से 3 दिन में इजाफा होगा। और उसके बाद 4 तारीख से 4 जनवरी से एक और ताकतवर सर्दी की लहर जो है वो कराची को मुतासर करेगी, कराची के समेत मुल्क के बाकी तमाम इलाकों को मुतासर करेगी, जिसके ज़रिए से जो कराची में भी टेम्परेचर है वो वापस से मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 6, 7, 8 तक आ सकता है, जबकि जो डे टाइम टेम्परेचर है वो 22, 23 तक गिर जाएगा। ठीक है फैज़ान, आपने बड़ी तफसील से बताया, लेकिन आप ये बताइएगा कि आज 2024 का आखिरी दिन है, ठीक है। सर्दी की शिद्दत में हम देख रहे हैं कि बहुत इजाफा होता जा रहा है। कराची वाले जो है वो गर्म कपड़ों की जो है शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, किन किन इलाकों में ज़्यादा सर्दी है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हमारे पास 2024 का जो है वो आखिरी दिन है। तो जैसे कि मैंने कहा कि टेम्परेचर पूरे पाकिस्तान के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो हमारे पास आज भी जो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर है वो स्कर्दू के अंदर -7 तक गिरा है, जबकि हमारे पास कल रात में -1 गया है, और इसके अलावा कोयटा के अंदर -2 गया है। जबकि हमारे पास पंजाब के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर आज 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ड्रॉप हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि हमारे पास ऐसे ही ज़ोब के अंदर -2 और लाहौर के अंदर हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड गया टेम्परेचर। तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इस बार काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है, और स्पेशली इस वीक हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में सर्दी के अंदर इजाफा हुआ है, स्पेशली सिर्फ इस वजह से भी क्योंकि जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से डे टाइम पे इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे सर्दी जब तब फील होती है जब वहाँ पे फॉग होती है, धुंध पड़ती है। तो वहाँ पे धुंध नहीं थी, स्मॉग का पीरियड है, स्मॉग के पीरियड के बाद से एयर क्वालिटी बेहतर हुई तो क्लियर स्काई से हमारे पास अब जो है वो प्योर धुंध आ गई वहाँ पे, तो अब वहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होने स्टार्ट हो चुका है। अच्छा फैज़ान, ये बताएं कि सर्दी कब तक रहेगी? 2025 की बात कर लेते हैं। आप समझ लें कि अगला साल ही वो जो स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो जनवरी में आप क्लाइमेट चेंज किस तरीके से देख रहे हैं? फिर दूसरी बात ये कि स्कर्दू का जो पारा है, हमने इस दफ़ा काफ़ी नेगेटिव देखा, 13 भी हुआ, 20 भी हुआ, 19 भी हुआ। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं सर्दी का पूरे पाकिस्तान में?
جی بالکل، اس بار جیسے کہ میں نے کچھ پہلے اپنے انٹرویو سے بتایا تھا چینل 5 کو کہ ہمارے پاس اس بار لانینا ہے. لانینا بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچر ہیں وہ بیسکلی کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس گلوبل پیٹرن چینج ہوتا ہے اور سردی ہمارے پاس ساؤتھ ایشین اور پورے ایشین ریجن میں زیادہ آتی ہے. تو یہ جو لانینا کا پیٹرن ہے ہمارے پاس یہ رہے گا ایٹ لیسٹ ہمارے پاس فیبرری تک، اور اس کے بعد جب یہ ڈکریز ہونا اسٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد بھی اس کے پوسٹ وڈرال افیکٹس ہوتے ہیں، لیٹ سیزن افیکٹس. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس بار جو ونٹرز ہیں وہ زیادہ لانگ ہوں گے، اور ایک طریقے سے یہ ہمارے پاس مارچ تک ونٹرز رہ سکتے ہیں. یہ مارچ اپریل تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ونٹر چلے گا، ہم فیل کر سکتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. آف کورس وہ فیبرری اور مارچ میں بالکل جنوری دسمبر جیسی سردی نہیں ہوگی، لیکن فیبرری اور مارچ کے اسٹینڈرڈ سے جو ایوریج ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر سے کم از کم 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر کم رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ محمد فیضان آپ کے وقت کا، اور ویدر کے حوالے سے آپ اپنی رائے دے رہے تھے. ثنا، یہ پریڈکشن ہو گئی ہے اور پہلے بھی متعدد بار تمام تر ویدر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک جو ہے وہ ٹھنڈ پڑنی ہے. تو آپ بتائیں کہ ٹھنڈ ہونی ہے یا ٹھنڈ پڑ جانی ہے پھر اس بات کے بعد؟ نہیں، ایکسپرٹس تو یہی کہہ رہے ہیں، بہرحال باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو لیکن امید رکھنی چاہیے کہ تھوڑا سا کراچی میں ہم ایک طویل ٹائم آف پیریڈ کے لیے ہم ونٹرز کو انجوائے کر سکتے ہیں. جیکٹس ابھی چند دنوں کے لیے نہیں نکلیں گے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اور ہونا چاہیے. بچوں کی شاید چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ جس طریقے کی چھٹیاں پڑ رہی ہیں، گرمیاں پڑ رہی ہیں، تو چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو جانی چاہیے. آپ کی والی بات سے نا اب چھٹیاں پڑیں گی جب جو سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا. اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے خاص طور پہ پنجاب میں تو ویسے بھی پہلے ایکسٹینڈ ہوئی تھیں، اور اس سال بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسم کے حوالے سے شاید یہ اسکولز کالجز کے جو ایسوسی ایشن اور جو سرکار کے لوگ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کو شاید بچوں کی چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کو آگے بڑھانا پڑے اگر سردی ہوتی ہے تو. اور جو لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح کی سرد راتیں ہو رہی ہیں کہ اور بچے سارے ویسے خوش ہیں ثنا گھروں میں، کیونکہ اب دیکھیں نا بچے چلے جاتے ہیں ویکیشنز پہ ابھی. اور کیونکہ مجھے ایک ویسے یہ سائیکی اسکول والوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا ویک جو ہے منڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وینسڈے سے اسکول کھولنے کا کیا توک ہے. بس وہ کیونکہ وہ اچھا یہ سوال بھی اسکول میں پیرنٹس کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، تو اسکول والوں نے جو ریزننگ دی وہ یہ دی کہ جو بچے ویکیشنز پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ چھٹیوں کی عادت ہو جاتی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جس دن فرسٹ ڈے اسکول کھلا ہے تو ایک سائیکی کے لیے اسٹرینتھ کم ہوگی، نہیں اسٹرینتھ کم ہوگی تو کون آئے گا، تو ہم نہیں جاتے. تو یہ ان کو اور مارجن مل جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی نہیں آتے بچے. منڈے بھی اسکول کھولے تو بچے وہ اسٹارٹنگ میں نہیں آتے. لیکن آپ ثنا یہ دیکھیں اس سال بچوں کا نقصان کتنا ہوا ہے. اس سال کی اگر ہم بات کریں ناظرین تو اتنی چھٹیاں پڑی ہیں، غیر ضروری چھٹیاں پڑی ہیں، اور اس سے بچوں کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. ہم مذاق میں تو ساری بات کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پتہ ہے بچوں پہ بڑا پریشر آ جاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جو آپ کا جو سال کا کریکلم ہے کورس کمپلیٹ کرانے میں وہ اتنا وہ جو ہے وہ ایک مطلب اسپیڈ میں کام ہوتا ہے کہ وہ بچہ کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. بس انہوں نے کورس کمپلیٹ کرانا ہو، بس گھوڑے کی ایک ریس کی طرح وہ بھگانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں اور یہ ساری کہانیاں اور قصے ہیں ہمارے جو کہ پاکستان کی میں کہوں گی کہ کلچر ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تعلیمی نظام کا یہ حال ہے، اور بہرحال اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.